Pacho na pomo e. Ami hedo na so e. Na me adu mo. Pacho na Lisa Boachi o. Oh, mi kunu no ni ho. Okwa adwuma ka bibia. O ka che me say ni air condition problem ya ma won tin kan mehwe na. Aircon no. Adidi. Epo but ebo heat. Ebo heat. Ebo heat e ma dem ho nyanyu. Sa. When you be Yeah, I do no ya so fine kaka no. Ebo heat too much. Sa. I know. Na eya mo so ayi gina so aye. Bi akwa bibia. Ba edu bi pacho say gina so a na edu ma na say. Edu na so sabate ebo heat pa. Ebo heat. Ha. Fine na. Okay, pacho me na say. So what's in there? Madam, my check fine, no? So, you see the fine woman, I say. So, I say, it's the baby says, so to me a friend, I have to for me as a son. Said, young baby, I need a young son. And I said, yes, I mean, when I'm a mouse, I'll do me back. I may sign her. What is a Uber to? You better for about it, me back. Person come again, no, you're back to dance. Then, maybe no one. Masa, Yes, sir. ajuma na ya fere. Me hear you, man. Ajuma me na ye. Me hear condition. Ada. Hey, masa be jina me no kasa. Na ajuma o ye na wakutu show. Boss, almost fire say na me ya man, nada na so musa fine na say. Ayo, ada. Na, there be nya sad ni next time. Otu a o ye na wakutu fo mo say mo show mo sa. Bra say me no kasa sa. Oh, boss, I tell me say one hwe ne ho. Ajuma na o ye na obi. Masa, ana yesa. Ada. Sama rote. O be ya juma na so be me. Aya so bi ni fia ho. O ta fo mo say, you two boat for fo mo say. There be boat na me too ni to ha. Wo he ba. Na me be se me say fa. Boat nyina na tuatua mu. Boat be na atu. Say my father say. Ana ka no pressure. Oko for da wo hwe nipa yi wo. Masa, mamu nya sa wase. Obe yire wa wale. What is the idea enya kura say? Ku kura na ka so be ya juma. Wo sho. Enche to so say be ma obetumi me hear juma. Kan no re no be. O me body obetumi aboy. David kan no masa. Mine na ni ndi no odi man bidie ti me hwe ma oni sa kwase asem say. Be ma o ba no air condition na me ye o. Air condition na da fom ha say na o ye. To say boat ni bi na tuto na me fa de abesiam. Hey, ana kan no pressure. Ha? Yo no kura na be. O mi sa kwache. Na dey problem na be pa mami. Na wode me ba so om be harass me no me. Me be hwe condition ma me. Me be hwe condition ma akwa we say me hwe o yire ho. Tobo. Wa kan no ma bi o. Ana bi desu ha na. Aja me 4000 cc e. Me dru ha ya ma say akwai da fom ha say.
we who ni mamu ha say I'm so my condition we who ni mamu ha say e ba kuntu mu say na akwaye suta fom ha say bla o e condition o me ho kura wo da fom ha yi ni wonya bote wo yire wo boss me ka dia hu ye na eti be na wo jina me be na jina trouble to brade odo e ba cho me na me ma brante ko sa wo me air condition ai me wo ha e no ba oba e obesi wo so de obesi mi so ba na me te ha ogun kuku okay na obesi mi so sa wo so me hwe air condition eti me de me mesi me tra so me kuntu me na nti de si me chi de me ti ya ni dede eti me na me jina chire e na me hu ye boss na odaroma nya kasa tenten em se me na be fa wo se brother be hwe air condition ma na ba no ba no fie ma sisa wa se kura wu na de minimum se air condition so de se aseyo senseyo uma mi no wa fra me phone so bi aja ma ba be hwe e bi afford sense na wo ho nti de be hia ni me ko ka che na se me send muska no ma se me send muska so fine no na me se na je se me call them e ma niska no so say it me de mani abre ye ma bi wa se na eti me ba do nya botre me no ensem bo no wa mete a de bi se ntu mu sa me se de me ba no me se me ba ensem bo mete na makoma ehu pa odo we ha to anya bia no ne wona wo guru mu no o se bi wa se de me se hwe o se hwe na won so de mistake na wo ya so wo ya de abonte na won se hwe se ti sa da no ya me buwa ka me pamu no sa wo class se mu ha eti no ma hu ade na me ka o se be try hey bema na anya bia no no kwese na wo ha me yire ho bisa bwache ya brante ani na da bi na wo ha me o be tu me se me ye adwuma na me ya wo yire de me hwa ne ho se wo nya wo yire na se me tu hoyi wo di ma bi eti sa wo hwe eti ade akasa wo hwe no eti me be fura eti me twane ka obi yire ho se na me ka me nya na kwa hwe ne sa me ba wo ba cho me o ko to o da ko ba se na wo hwe ni pa hu wo ga ko hwe se ntire ma didi wo wi ha no me ma bra ba me bo no se me be ba se wo ka no kura wu madam me fon eti wo so fon me am fa ho nchew sa na me te fa me am fa nche area ha de enti aduabo ma heti oduabo mu nyina no me pe kwase asem he man eja ka no de o si story build oburu to junction wo me na me kun duabo what duabo na me di kun no o be to me cement 40 bags uko ya ka chem say 49 bags aka 1 bag ena me ka say me nya akora me na me kan cement no akora ndigu ka anu ono no me twen na me ko boru dia wawu what eja dan no ho what eja no che so hayai sire ha eja no che go to trotro no ono so me na me kun ma fu trotro ma moska o ka chem say me moska ena so me boru dia na me kun eni say won pe ho asem a me nipa makum di duabo kum ombo 7 on pa ho asem aka no kure wa ha me yire ho na ho ha me yire ho e ba cho se me ka sa di wo wa ha me yire ho na sa ho ha me yire ho di ogo be kun oh na so adan onu mo busa me tira mo imano so imano che wo ye no de na wo di agba ba to de ma me fa snap o do bia o dem ho la snap na ma to gu dem ho eni kosua na gu dem ho kosua me meti ni na ko fabla de mo musa na snap so me fabla ebia bia bona me bo e se o de me fa snap ni o de ko fabla da ba ko fabla me be pe no kure oh mami oh eja buache una Mesi wa ha me yire ho na ho ha me yire ho esem bisa man sha dan hwe o ayi u se na eni aja bo yes or no that's what you me hwe batie ana me ha me yire ho ana wo mami chem se dia de ko ye be se dia de ko ye you mami tu boat wa eti boat na mtu ye ana koto ni se enti koto ni se na me fa ni se me fa no wen ana me hu sa ade black bi ade black me na me ka say politics eti me pagya mani se na me hu say shetokrum ba bi eti me na me hu say ya yinam si Jesus na bi mani da bi sa ade tuntum na no ade no nukure ne na nka medi ho adansie e na ade se bi pagya mani na ye wo yiri dira na me hu say eye ebwe na ade eje ba de na se ade eti perfect na me ka say me na ko so nyame de me eti wu hu ye no den na sa wo ye eti na me si Jesus me tie mu Jesus na me yi mani so hu eti tokura me hwemu me bo me hwemu no afo so habi e na kwasia ya ka wo so ka how eja boda ma o ro fa me bo so me bo bia me ba tese
ɛyɛ mi case Aja boache nukure nie never told me no adanse bibi me ti o no adanse bibi mi do bibia wo yiri kura number papa oh me da se na wanya botre se ka ampo ya fa enti ka ho no kura no ka ya bɔ mahwo yo ade mi hu ye no yo ya mi sira wate ni ti o twom nya so ahame de honya sa ni ti o twom nya so ahame de ho ka no kura enti me da se why have de enti am be so do sa be kan no duabo ho abosomfo mu di asem wo no sa be ba machoma wo no sa ba kan ni wo ma ko di fo duabo na duabo na sa be nyame ya tina me se fa san kan no man sa me nyame ya ko se mo bia na me kun sa fe me bone dia Ka se wo se mi kyerɛ mu a de bɛkyɛ me wo se mi kyerɛ mu a wo se mi ka no kura de bɛkyɛ me se wo da na sa de tsewa wa tse se me di oh me ma de unim anema ending me ko to je pa ni to je no di no sa de tsewa me ja wa tse any ending ni wa kumi wa sra wo what do it what do pa to ma ni ko krache wa mpa ni tewa ma me enti unim su obodua ni tu wanye ko me ba ya ka me ka o ka no kura ni ka twa Ka be ja ho. He say wo come on nipa 8 the osin me ade chi ya enti obekumi wo wa bi sa me last week ko Aja boache wa chire he wo ka ho nipa 8 ko menye ending ye Aja boache ye timi be wu we keke we ne ka me ne danso anka ba mi den ah me ne da anka ba mi den Aja boache Aja o ya be fo pa wa te o ya be fo o pacho ntene ni duku mo ba So kids. Mama. Me pacho, o kwa dey? E wo kro. mi ko madam fu no kofi wa we ko hebo Oh, okay. O beche. nim se bo no dia achi bia 1 hour 30 minutes time ba be 2 hours time No wa ba. me pacho mai Me dey aduane e siso. Te na me busa se na be am do din beka mo. se o mu aduane Ai me be ye aduane. Ani so Bia me be ye. wo de me din ka aduane na Ai. Ti be pese me huta ma de baba na. oh ani no 2 hours yo ani ni isi bia 1 hour time ti family din ka ho ate aduane ben Papa. The referee na se me ke kan ho no. Ti na me busa me. bi se wa kan aduane asem Aha, ye kan ho no na me ka se me. na ono so onche so nti wie ho no afi na obebam se oh like we obi abepo asem betina fie ha ma si ha na wodo ano befa no indirectly so na me ka che na asem what you say and we cry about your man and you bibia because who say na ho che no we ask the Bible so who so nua kwa ho nyehim aboa no but e be gina on so say na odi kan kan so Are when in fly. Oh, me ba. Oh, me ba. Oh, chama jo me hu he. Yeah, yeah, then free na. I was na in fly. Hey, when in fly na say scan. hey ajiman Also affair, ready affair. Tita o se me bia. Budget 20 this budget. Eti na ni fly no ale tena say be true. Ana scan o stress. eh mumye mai Hey, tata si di mi say. eh mumye mai mi phone kita ba What? Me say o call me. mumye mai obi ama o de obi ama O po de metimi am. akwa wati bi ororo mu Me say o call me metimi am. Bro. akwa wati mi ma ko de be bi enko eh ajiman Recording and action. See na echichi ni musa. gasket ni ma oya ni nu fa Skirt. gasket Ah. unim kan hwe me Dem say me ka say na gasket o fe be battery o se na ehwi ni musa mata Ebe ti re. me na ba tie me na me ya adwuma no Enframe said you know. Enframe said me enframe ogboro base bi mpa cha. Jam life man na ye hwe no nya de no na ye. Kwai na wujina akura ya da. gasket ni na oya Gasket ah yo. Ko peja na so a ne fa ko. betimi aba say ebi a ka na kudo abe Eti wo jina ho bia fi ni ti wo fe. Obolo electrician wo. Me say enframe ogboro medium I don't know frame ogboro base.